स्वागत। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री महागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री महासरस्वत्यै नमः। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दभाग्यं जनानाम्। दशकं 23 दक्षचरितവും चित्रकेतूपाख्यानവും। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षस्तुल्सेवनं व्यतितसर्गविवृद्धिकामाम् आविर्बभूविथ तदालसदष्टबाहुस्तस्मै वरं दविधतां च वधूमसीग्नीम्। तस्यात्मजस्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापु नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वर्षिरनुग्रहमेव मेने। षष्ट्या तदो दुहितृभिः सृजतः कुलौ भाण्डौ हित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपा स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाचौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रै। प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुपुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ पुत्रहते सपत्नी संखेरमुह्यतवशस्तव माययासौ। तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम्। कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा तु दर्शनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त। स्तोत्रं च मन्द्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन्। विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे गत्वाप्यकुण्डमधिरन्वभजद्भवन्तम्। तस्मै मृणालधवलेन सह सशिष्णा रूपेण बद्धनुदि सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नु दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाथ। त्वद्भक्तमौलिरदस सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेकरहितो ललितं चचार। अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्यो नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महल् समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्मयाभिषेपे। निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी। भक्त्यात्मतत्त्वकथस्नै समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य गतः पदं ते। त्वल्सेवनेन दिदिरिन्द्रवधोद्यदापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे। दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।